अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर और आज मेरे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं कुर्रतुल-ऐन खालिद। कुर्रतुल-ऐन का जिक्र हम पहले कई दफ़ा कर चुके हैं अपनी वीडियोस में, बहुत सारी वीडियोस आप हमारे साथ देख चुके हैं कुर्रतुल-ऐन की। तो आज स्पेसिफिक मैं कुछ सवालात कुर्रतुल-ऐन से पूछूंगी। हम देखते हैं कि नन भाभी का रिश्ता बड़ा अजीब व गरीब रिश्ता होता है, बहुत कम लोग हैं जो उसका मोहब्बत वाला रिश्ता कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जब भाभी आती हैं और नन बिल्कुल ठीक होती है, सारे काम कर रही होती है घर के, उसके बावजूद उनमें इख्तलाफात हो जाते हैं। लेकिन हम माशाल्लाह से ऐनी के घर गए और हमें मालूम था कि ऐनी जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स में है। उसके बावजूद हमने देखा कि इनका और इनकी भाभी का रिलेशन बहुत अच्छा लगा हमें और घर का माहौल तो इनका बेहतरीन था माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो ऐनी से मेरा पहला सवाल यही है कि ऐनी इस राज के पीछे क्या, इस चीज के पीछे क्या राज है? बल्कि इस खुशी के पीछे माशाल्लाह से और इस खुशहाली के पीछे क्या राज है कि माशाल्लाह इतना खूबसूरत घर है आपका, इतने चाहने वाले थे, मोहब्बत करने वाले आपके घर वाले लगे, तो क्या राज है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले एक चीज होती है कि आप जो नन काम कर रही होती है ना, तो वो फिर उस घर को ना अपना बहुत ज्यादा अपने आप को ले रही होती है कि मैं इस घर में इम्पोर्टेंट हूँ, ठीक है। और जब नई आती है ना तो वो बाज़ औक़ात उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती और उसको ये लगता है कि ये उस तरीके से काम नहीं कर रही जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो वो चाह रही होती है कि भाभी जो है वो मेरे तरीके से काम करे। अब जो नई आई हुई होती है वो जाहिर है उसको वो तरीका आता ही नहीं है जो आपके घर का है। सही बात वो है। तो अपने तरीकों से चलती हुई आई है ना। बिल्कुल। तो हम जो है उसको ना वक्त देना चाह रहे होते हैं, ना उसको स्पेस देना चाह रहे होते हैं कि वो अपने तरीके से कर ले। हो सकता है उसका तरीका ज़्यादा बेहतर हो हमसे, ये भी हो सकता है ना, लेकिन हम उसको वो स्पेस नहीं देते। हम कहते हैं नहीं, हम जिस तरीके से कटिंग कर रहे हैं ना तुम भी उसी तरीके से कटिंग भी करोगी। इवन कटिंग में भी हम यही कर रहे होते हैं। सही। तो इससे फिर ये हो रहा होता है कि वो इख्तलाफात बहुत बढ़ जाते हैं। हालांकि ये लड़ने वाली चीज़ें नहीं होती, ये बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये बहुत बड़े इख्तलाफात बना देती हैं और रिश्ते फिर ऐसे हो जाते हैं कि आप एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाह रहे होते हैं। तो बेहतर ये होता है कि जो नई आई है ना, आप उसके लिए थोड़ी सी जगह बना दें। अच्छा, तो यानी हम देखते हैं बाजू बागे नन की तरफ से जगह बन जाती है अगर वो पॉजिटिव थिंकिंग रखती है, सास भी पॉजिटिव है, लेकिन आने वाली अगर ना करे इस तरह से या आने वाली तरह से प्रॉब्लम हो, हाँ, वो नेगेटिव हो तो भी बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी साइटेड नॉर्मल देखने वाली बंदी, उसकी भाभी आई, तो वो जैसे मेरी और मेरी फ्रेंड की आदत थी, हम ऑब्वियसली मेरे साथ तो एक विजुअली चैलेंज मैं हूँ, तो अक्सर मेरी फ्रेंड्स के साथ बहुत लंबी लंबी फ़ोनों पे बात भी, बुक्स भी हम फ़ोन पे पढ़ रहे होते हैं, हम बहुत सारी नॉवेल्स भी हमने फ़ोनों पे पढ़ी हैं। अच्छा। तो अक्सर भाभियाँ ना इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती कि नंद इतनी देर फ़ोन पे बैठी हुई है। हालांकि वो भाभी के आने से पहले भी हम दोनों बुक्स पढ़ रहे होते थे, लेकिन वो भाभी के आने के बाद तो वो भाभी उसको कहे इतनी देर लड़कियां फ़ोन पे तो अच्छा नहीं लगता और आप इतनी देर फ़ोन पे होती हैं, या वो शिकायतें लगाना भाइयों को कि ये तो इतनी इतनी लंबी लंबी फ़ोन पे बातें कर रही होती हैं। हालांकि पता है कि कोई लड़का नहीं है सामने, मैं हूँ, आप खुद फ़ोन रिसीव करके उसके हाथ में पकड़ा रही हैं, सब कुछ है। अच्छा, दूसरी चीज़, जैसे वो उसको चावल बहुत पसंद है, वो नाश्ते में भी चावल खा रही होती थी, तो वो भाभी को नहीं अच्छा लगता था कि ये नाश्ते में क्या आप चावल खा रही हैं या ये भी ना। अब वो छुप छुप के, वो सारे काम तो करने होते थे, तो सुबह कॉलेज आएगी तो वो चावल बॉईल करके तो खा के तो वो सब धुला के आई, आज मैं छुप के चावल खा के आई हूँ कि वो सुबह सुबह ना, वरना उनको बुरा लगेगा। तो वो कहती थी, जैसे उसके अल्फाज मुझे याद है कि यानी मुझे लगता है मेरा घर मेरा नहीं रहा भाभी के आ जाने से। तो ये चीज़ होती है कि पास ना भाभियाँ भी स्पेस नहीं देती भाई, वो अपने तरीके से रह रही है, वो आपको अगर कुछ नहीं कह रही तो आप उसको रहने दो, वो तो अपने माँ बाप के घर रह रही है और काफ़ी शुरू से रह रही है। सही बात है, जितना घर आपको इतना उसका भी है। उसका है, ठीक है। अच्छा, आपका और आपकी भाभी का किस तरह का रिलेशन है, थोड़ा इसको आप बताएंगी? अच्छा, मेरी भाभी से अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा है और अल्लाह अच्छा ही रखे, उम्मीद है हमेशा कि अल्लाह अच्छा ही रखे। माशाल्लाह इतने साल हो गए तब तक चल ही रहा है और बहुत अच्छे से निभ रही हैं। तो वो यही चीज़ है कि हम दोनों ने एक दूसरे को स्पेस दी हुई है, उन्होंने भी मुझे बहुत स्पेस दी हुई है। वो किसी चीज़ में कभी ये नहीं कहती कि बाजी क्यों काम नहीं कर रही होती हैं, या कर रही होती हूँ तो भी उनको ये लगता है कि हाँ आप कर देती हैं तो अच्छा लगता है उनको,
یا نہیں بھی میں کروں, کبھی میں کٹنگ نہ کر کے دوں کبھی, تو وہ کبھی مائنڈ نہیں کریں گی. دوسرا میرے آنے جانے پہ وہ کبھی نہ واچ کریں گے. جیسے ہم تو دوسرے کا حساب کتاب لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, جیسے لگتا ہے ہم کرام الکاتبین ہم بن جاتے ہیں. سچی بات ہے کہ وہ گئے تو کتنی دیر میں آئے تو کتنی دیر میں گئے, نہ وہ اس طرح کی کر رہی ہوتی ہے نہ میں اس طرح کی کر رہی ہوتی ہوں. تو یہ چیزیں, جیسے اگر میرا کوئی شاپر بھی رکھا ہے تو وہ شاپر ایز اٹ از مجھے ہاتھ میں پکڑائیں گی یا مجھے کہیں گی کہ آپ کا وہاں شاپر رکھا ہے, وہ اس کو کبھی کھول کے چیک نہیں کریں گی کہ اس کے اندر کیا ہے, آپ کیا لے کر آئی ہیں. اور اسی طرح وہ کہیں آئے گی جائے گی تو میں کبھی چیک نہیں کروں گی یا کبھی نہیں پوچھوں گی کہ کہاں اور کب اور کتنے بجے اور کتنے بجے, تو کبھی میں بھی نہیں پوچھتی. تو وہ پھر, یا ایون ہم کچن میں بھی ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں تو وہ اپنا کام کرتی ہے میں اپنا کام کرتی ہوں. جیسے میں یہ نہیں کہتی کہ تم کیا کر رہی ہو اس وقت, یا چاہے آدھی رات میں بھی کبھی ہو, یا وہ مجھے نہیں پوچھتی کہ تم اس وقت یہ پی رہی ہو یا یہ کھا رہی ہو یا اس وقت تک تم جاگ رہی ہو, نہ وہ کہتی ہیں نہ میں کہتی ہوں. تو وہ پھر یہ چیزیں, یعنی آپ انہیں اسپیس دیجیے, اسپیس لازمی دینی چاہیے. اچھا, ہم نے گھر میں دیکھا کہ ماشاءاللہ سے ان کے جو بھتیجا ہے اور بھتیجیاں ہیں وہ بہت ان کے کام کر رہی ہوتی ہیں. ان کا بھتیجا ماشاءاللہ سے ایان, وہ بھاگ بھاگ کے ہر کام کر رہا ہوتا ہے اینی کا. تو اچھا, اس کے علاوہ میں ان کی بھابھی کو بہت پازیٹیو دیکھا. لیکن ہم اینی سے پوچھتے ہیں کہ اینی آپ کو اپنی بھابھی کی کون سی جو چیزیں بہت اچھی لگتی ہے, ایسی کون سی کوالٹی آپ کو لگتا ہے کہ بہترین ہے میری بھابھی کے اندر؟ جیسے میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ جب ہمارے اندر چیزوں کی بہت زیادہ محبت ہوتی ہے نا, تو پھر وہ انسانوں کی محبت ہمارے دل سے ختم ہو جاتی ہے, اور ہمیں لگتا ہے بس یہ میں کھا لوں, مجھے مل جائے, میرا ہو جائے. لیکن جب ہم چیزوں کو جب چھوڑ دیتے ہیں نا تو انسانوں کی قدر, انسانوں کی محبت ہمارے پاس آ جاتی ہے, مل جاتی ہے ہمیں. تو میں نے ان کے اندر بھی وہی چیز دیکھی کہ وہ بہت زیادہ نا چیزوں کے معاملے میں یہ نہیں ہوتی کہ یہ مجھے مل جائے, یہ میری ہے تو یہ میں کسی کو نہ دوں, یہ میرے میکے سے آئی ہے تو یہ کسی کو نہ ملے. تو ان کی امی کے گھر سے بھی جو چیز آ رہی ہوگی نا وہ باہر ہی رکھی ہوگی, اور ہم اس کو کہیں گے کہ تم اندر لے لو بھائی, تو وہ کہیں گے نہیں تو سب کی ہے. تو وہ مجھے بھی کہیں گی کہ باجی میری امی نے یہ بھیجا ہے, وہ میں نے فریج میں رکھی ہے, آپ کھا لیجئے گا جیسے آپ کو جب بھی بھوک لگے. جیسے کیونکہ میں ویژولی چیلنج ہوں تو مجھے پتا نہیں ہوتا کہ گھر میں کوئی چیز کھانے پینے کی رکھی ہوئی ہے, تو وہ مجھے بتا رہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ میں نے یہ رکھ دیا ہے, آپ کھا لیجئے گا, آپ کو جب بھی بھوک لگے نا تو یہ رکھی ہوئی ہے چیز. تو یہ چیزیں چاہے وہ اس کی اپنی امی کے گھر سے آئی ہوئی ہو, بڑی بات ہے. تو یہ چیزیں, اور یہ چیزیں پھر ہمارے اندر بھی ہیں, جیسے میری امی کے اندر بھی ہے کہ وہ چیزوں کی نہیں ہے, پھر میرے اندر بھی ہے. تو وہ ایون میری بھی کبٹ میں کوئی چیز رکھی ہوگی تو میرے بھتیجے بھتیجیاں یا بھابھی کو خود کو بھی اجازت ہے کہ جاؤ تو میری کبٹ سے نکال لو بھائی, وہ بسکٹ رکھا ہے, وہ یہ رکھا ہے, تو تمہیں بھوک لگی ہے تو نکال لو. تو وہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم پپو کی کبٹ سے کچھ لیں گے تو obviously ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. تو یہ obviously یہ چیزیں ہوتی ہیں نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے گھر میں سب پازیٹیو ہیں. تو اس کی وجہ دیکھیں, ہم جو بات کرتے ہیں نا کہ وہ ہنسنے والے گھر, تو وہ ماشاءاللہ سے اینی کے گھر ایسے ہی, ہم کہتے ہیں نا کہ ہنسنے والے گھر جو نظر آتے ہیں کہ ہاں مسکرانے والے گھر ہیں, تو ایسے ہی گھر ہے اینی کا. اللہ تعالیٰ اینی کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے تمام رشتوں کے ساتھ. تو پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.